Kari Lake es la responsable de la Agencia de los Estados Unidos de Medios Globales, USAGM. Aquí ella ha descrito un universo de despilfarro. Recordemos que cuando ella fue designada y fue a visitar las instalaciones de la agencia, se encontró con un edificio que ella, que es periodista, que está avisada de los temas, creyó que era un edificio que estaba lleno, absolutamente lleno, de equipamiento, de estudios de radio y televisión. Cuando ella entra al edificio, de muchos pisos, enorme, cuya renta cuesta millones de dólares, durante los contratos que se firman por los periodos gubernamentales, ahí descubrió que en ese edificio solo había burocracia. Ahí no había ni siquiera una cámara, ni siquiera un micrófono. Todo lo que había eran oficinas para regir el trabajo de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales. Desde ahí salen transmisiones de las cadenas públicas, desde ahí salen cadenas internacionales que contribuyen con la libertad en diferentes regiones, como mismo en la comunidad se conoce, por ejemplo, la Oficina de Transmisiones para Cuba, que tiene dentro a Radio Martí. Exactamente dentro de estas oficinas también se rigen Radio Asia, La Voz de las Américas, los servicios para el Medio Oriente, los servicios en todos los idiomas que llevan globalmente el mensaje de los Estados Unidos por el mundo. Kari Lake es en este momento la asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales y tuvo que comparecer ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. ¿Por qué el Comité de Asuntos Exteriores? Bueno, porque esta oficina de la cual ella es asesora, que es una gran entidad, una gran institución, rige el trabajo de los medios globales, o sea, marca en gran medida cuál es la imagen que se transmite de los Estados Unidos de América hacia el exterior. En este sentido, ella estuvo hablando de abusos masivos, de amenazas de seguridad nacional, que lo ha descrito ella desde que asumió el cargo en la agencia, y además ha tenido que hablar acerca de el tema de las señales que les ha ido dejando el DOJ en cuanto al mal uso de esta agencia de Estados Unidos para los medios globales, otro lugar ideal para despilfarrar dinero y no hacer lo que verdaderamente corresponde. Esto es parte de la comparecencia de Kari Lake. Evidencia. Good morning, and thank you, Chairman Mast and Ranking Member Meeks and members of this House Foreign Affairs Committee. Thanks for having me. My name is Kari Lake. I'm the Trump Administration Senior Advisor to the U.S. Agency for Global Media. Before I get started, Mr. Chairman, I'd like to let you know this opening statement I'll be delivering is a shortened version of a longer version that I have submitted to you earlier and would love to be put into the congressional record. Last December, President-elect Donald Trump called me and asked if I would help reform U.S. Agency for Global Media and the Voice of America, and I said yes. I was honored and eager to help these institutions tell America's story to the world. But within days in my role as senior advisor, it became increasingly clear that reform was nearly impossible. The agency was incompetent and mismanaged and deeply corrupt, politically biased, and frankly, a serious threat to our national security. USAGM oversees VOA, Office of Cuba Broadcasting and grantees like Radio Free Asia, Radio Free Europe, Middle East Broadcasting Network, Open Technology Fund, and Frontline Media Fund, all of which are 100% funded by the hardworking American people. Over the past 15 to 20 years, the agency has become a significant national security risk
They hire a shockingly high number of foreign nationals, and they conduct subpar security vetting, so bad that top intelligence agencies revoked this agency's ability to do even the most basic background checks. So many of USAGM's hires come from countries hostile to the United States. Over the decade from 2010 to 2020, Office of Personnel Management and the Office of the Director of National Intelligence repeatedly flagged severe security failures, but U.S. AGM leadership ignored them. They continued to grant journalists and technicians, many from foreign nations, high-level security access based on falsified documents and incomplete background checks, phony names, phony social security numbers. Even after corrective actions were taken in the final months of the Trump administration, these safeguards were reversed by the incoming Biden administration. The scale of the problem is staggering. During the first Trump administration, the political appointees led by CEO Michael Pack got to work fixing it. And they discovered that out of 150 people who were hired during that time period when they weren't doing appropriate vetting, 500 of them were still out there and they could not find them. They went back and re-vetted everybody, but 500 had gone missing. They could not be located for further screening. Foreign employees with social security numbers that are fake and fake names given top secret access now missing. That keeps me up at night. My team is working to track them down. Our new security director is working to try to turn this agency around and make it where it's safer. It's a vast problem that we've uncovered. We've also uncovered that the grantees like Radio Free Europe hired people later identified as foreign spies. At one point, they nearly hired more than 20 spies from a nation hostile to America. Those hires were stopped thanks to a timely tip, and I'm happy to give you more information on that in a secure setting. Voice of America has employed individuals with direct ties to hostile nations. They even once paid paid for somebody who worked previously in Russian media writing anti-American stories to come on the staff and continue to write anti-American stories. Esto es impresionante lo que ella está denunciando con lo que se ha encontrado. Ha dicho que entre 2010 y 2020 esta oficina que ella está asesorando detectó graves fallos de seguridad, pero estos grandes fallos fueron ignorados. Está diciendo que, por ejemplo, Radio Free Europa, que es una beneficiaria de esta agencia, en un momento dado contrató a más de 20 espías de una nación hostil a los Estados Unidos. O sea, los espías llegaban fácilmente a través de esta oficina. Era como una cantera para los espías filtrarse y hacer daño dentro de los Estados Unidos. Otras organizaciones, dice ella, como la Oficina de Transmisiones a Cuba, o sea, Radio Martí, han abusado del programa de visa J1 para traer a Estados Unidos a ciudadanos extranjeros y para traer consigo también amenazas a la seguridad nacional. Eso está en el informe de Kari Lake. La información es extremadamente parcial y además es antiamericana. Fueron criticados por negarse a llamar terroristas a la organización Hamas. Han sido criticados por glorificar al Che Guevara, el revolucionario marxista y exministro cubano de Industrias, todo un asesino. Kari Lake también denunció que hay un enorme despilfarro y fraude, incluyendo pagos compensatorios a afiliados africanos de La Voz de las Américas. Y está destacando una lista de gastos, de irregularidades y de problemas con los cuales se ha encontrado que la verdad no hay quien los salte, son enormes y muestran una desconsideración absoluta en torno a estos procesos. ¿Qué más dijo Kari Lake como parte de su denuncia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes? Evidencia.
At one point, a serious security threat to America, an office of Cuba Broadcasting Cuba was declared to be a national security threat. He was fired, thankfully, but he worked there for quite some time. So how do they get so many foreign nationals in? Well, they abuse the J-1 visa program, which is a pathway to citizenship intended for exchange students and cultural exchanges, students, camp counselors, and au pairs. It's not intended for journalists, and it's created severe vulnerabilities, and frankly, it has displaced many, many American workers who could have filled these jobs. VOA also sidestepped their charter to be reliable, authoritative news, instead being riddled with political bias and outright anti-American sentiment. Examples, you mentioned it, Chairman, refusing to call Hamas terrorists, glamorizing Che Guevara, airing campaign-style videos favoring President Biden, even broadcasting a graphic depicting President Trump with a swastika over his face on their news. I wouldn't want that, by the way, even if it was President Biden. That's totally inappropriate. And a ridiculous editorial firewall prevents agency leadership like myself from correcting any of the bias or having any say in the editorial content that goes on the air. We've also got financial mismanagement, which I hope we'll go into. $75,000 spent for a COVID study on how Mac computers can be used for social distancing. $100,000 in American taxpayer money to actually sponsor an Afghan cricket team. $400,000 for quid pro quo payments to African VOA affiliates, and they actually wrote quid pro quo next to the budget item. $825,000 for a New York music show and $6 million contract for consulting advice that was never even implemented. I told these stories to people, and many times they say, wow, this place sounds like a crime scene. And I frankly have just learned that it is indeed a crime scene. We've learned that there is an active investigation going on at VOA for a series of threatening phone calls that have been coming out going after one of your colleagues, a sitting member of Congress, with years' worth of threatening phone calls. And they've discovered that those phone calls were coming from inside the Voice of America. This place is rotten. It's rotten to the core. President Trump has asked me to go in and help clean it up. And he's also issued an executive order to reduce this agency down to its mandate, to what is mandated, statutorily required. That's exactly what I'm doing. I don't care if they attack me. We're going to make it right for the American taxpayers. And with that, I'm happy to answer any of your questions. Cuando mucha gente se indignó, por ejemplo, en el sur de la Florida, por el cierre de Radio Televisión Martí, un cierre que fue provisional, no se conocían muchos de estos detalles, aunque se sabía que el nivel de irregularidad era grande y que era importante comenzar a cortar el mal de raíz. Nos enteramos, dice Kari Lake, de que hay una investigación activa en La Voz de las Américas por una serie de llamadas amenazantes que han estado saliendo a la luz, dirigidas contra uno de los colegas, un miembro del Congreso en funciones, con años de llamadas amenazantes. Cuando se hizo la investigación, se descubrió que estas llamadas provenían de La Voz de las Américas. Este es un dictamen como para impresionar realmente personas dentro del poder federal cobrando un dinero de asignaciones federales, haciendo llamadas amenazantes desde números telefónicos de la administración federal, llamando concretamente para amenazar a personalidades del Congreso de los Estados Unidos. La relatoría de lo que ha estado pasando en este lugar es impresionante. Hay mucho más que no sabemos y esa verdad será divulgada en su momento. Los gastos, el despilfarro, el abuso han estado a la orden del día dentro de estos programas tan pero tan complicados y llenos de tanto resentimiento y mal manejo. No ha habido neutralidad. La luz que ha salido de aquí irradiando el nombre de los Estados Unidos probablemente no haya sido ni siquiera convincente. Hago otra breve pausa. Ya vuelvo.
you.